guys to think of the theme as a huge necklace of pearls, with these pearls missing, scattered all around the world. En lo que yo predico mi mensaje, quiero que piensen en una cadena de perlas, que le faltan algunas perlas. Now, I want you guys to remember that salvation is free and will always be free. Quiero que se acuerden de que la salvación es gratis y siempre será gratis. But in order to keep your salvation, you must continue to be fed by the Word of God. Pero para mantener la salvación necesitamos estar metidos en la palabra de Dios. In Matthew 13:44 to 45, En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 45, Jesus is talking to his 12 disciples. Jesús está hablando con sus 12 discípulos. As many of you may know, Jesus taught using parables. Como muchos de ustedes saben, Jesús enseñó con las parábolas. Now, getting into the main topic of the preaching. Ahora para meternos en el tema, el tópico de la predicación. Okay. The beginning of verse 44 of Matthew, verse 44, El principio del verso 44 it talks about the kingdom of heaven being like a treasure hidden in a field. habla del reino de Dios como un tesoro escondido en un campo. Now I'm going to read the verse. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he buys and then sells all that he has and buys that field. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. So the kingdom of heaven is being related to a hidden field. Entonces, el reino de Dios es relatado a un campo escondido. This shows how heaven exists, but will be hard to find. Esto enseña cómo el cielo existe, pero es difícil de encontrar. If you're not loyal or honest to yourself and to God. Si no es fiel y honesto con usted mismo y con Dios. For example, just because you're a Christian Por ejemplo, solamente porque somos cristianos, doesn't mean that you're automatically going to be sent to heaven after death. no significa que automáticamente vas a ir al cielo después de partir. What determines if you're going to heaven or not would be the actions you did while you were living. Lo que determina si tú vas a ir al cielo o no es sus acciones que tomas aquí durante estás en la tierra. The second part of the verse states, when a man found it, he hid it again. La segunda parte del verso dice que cuando el hombre lo encontró, lo escondió de nuevo. So this part of the verse demonstrates that the man found the treasure on the field, even though it wasn't originally meant for him. Entonces este verso nos enseña que el hombre encontró la perla aunque no fue necesariamente para él. It was meant for the Jews. Fue para los judíos. In Matthew 15, verse 24, it says, he answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. En capítulo 15 del libro de Mateo, verso 24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So this shows that God's original plan was to offer salvation to the Jews first. Entonces esto enseña que el plan original de Dios fue ofrecerle la salvación a los judíos. But the Jews rejected God's offer. Pero los judíos rechazaron la oferta de Dios. And this is what led God to send His Son Jesus Christ to give us an opportunity to be saved and be brought to the kingdom of God. Y esto fue lo que hizo a Dios mandar a Jesús para ofrecer la salvación al mundo. The finishing part of verse 44, it states, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. La última parte del verso 44 dice que y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. The treasure that's being mentioned throughout the verse is being referred to as Jesus. El tesoro que es encontrado en este verso se refiere a Jesús. So this reveals to us that the man wanted Jesus.
Entonces esto me enseña que el hombre quería a Jesús. He wanted to have a relationship, gain a relationship with Jesus, and go into the kingdom of God. Quería tener una relación con Jesús y entrar al reino de Dios. Now, the man also showed a strong characteristic of trust towards God. Este hombre también muestra un carácter de confianza en Dios. Because in the verse it states that in his joy went and sold all he had for that field. Porque en el verso dice que en su gozo vendió todo lo que tuvo y compró ese campo. So this shows that the man didn't hesitate to give up all he had for Jesus. Entonces esto enseña que el hombre no lo pensó dos veces para comprar el campo. And he didn't think twice because he knew that Jesus was all his needs. Y no lo pensó dos veces porque él supo que Jesús fue todo lo que él necesitaba. We as Christians need to follow the footsteps that this man took. Nosotros como cristianos necesitamos seguir ese ejemplo que dio este hombre. We need to stop being afraid of giving up what we're used to. Necesitamos dejar de tener miedo y dar lo que ya estamos acostumbrados. And we need to stop being afraid of stepping out of our comfort zone. Y necesitamos dejar ese miedo de salir sobre nuestra zona de comodidad. We need to step up because all that's going to happen is God's going to satisfy us. He's going to give us all we want. Necesitamos pararnos firmes porque Dios es que nos va a satisfacer a nosotros. All God is going to do is repay us with a happy eternal life. Dios simplemente nos va a regalar con una vida eterna. For example, Apostle Paul gave everything up for his treasure, which was Jesus. He even died for Jesus. Por ejemplo, el apóstol Pablo dio todo lo que tuvo para Jesús, porque eso fue su tesoro. Peter also left all he had behind and followed Jesus as well. Pero también dejó todo lo que él tenía atrás para seguir a Jesús. So now it's our turn to do the same and claim our treasure. Ahora es nuestro turno para hacer lo mismo y reclamar nuestro tesoro. Now, once we have our treasure, we must also learn how to keep it. Desde que tenemos ese tesoro, necesitamos también aprender a mantenerlo. We have to learn how to keep it safe and not let it get taken away by the enemy. Necesitamos aprender cómo mantenerlo seguro y Once you receive your treasure, make sure you have a strong foundation with God. desde que recibes ese tesoro, necesitas asegurarte que tienes un firmamento seguro en Cristo. Because if you don't, your treasure is going to be taken away. Porque si no, su tesoro va a ser quitado. The enemy can strike with simple things, El enemigo puede atacarnos con cosas simples, such as you getting full of yourself, or you never letting go of something. como usted llenarse de pride, llenarse de sí mismo, de orgullo, o I forgot what he said. Oh, getting full of yourself. Oh, of you never letting things go. de sí mismo, o de tú retener las cosas. In Mark 8, En Marcos 8, it states, cita, Mark 8, Marcos 8:8, it states, and Jesus called the throng with his disciples and said to them, if anyone intends to come after me, let him deny himself. Mark 8:8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Okay, so I'll try to say it in Spanish. If anyone intends to come after me, si alguien intenta venir ante mí, let him deny himself, deja que él se niegue él mismo. When Jesus, yeah, that's it. Yeah. Oh, there you go. When Jesus states, let them deny himself. Cuando Jesús dice
dice que se niegue a sí mismo, he means to forget, ignore, or lose sight of yourself and your own interests. él quiere decir que se olvide de sí mismo y que ignore tus propios intereses y que le siga. Jesus told his disciples that so they can have a strong foundation. Jesús le dijo eso a sus discípulos para que tengan un firmamento seguro y fuerte. So when the enemy tries to attack, they want a part from their treasure. Entonces cuando el enemigo ataca, él quiere parte de tu tesoro. So we as Christians must also drop any disturbing memory or grudge or anything that can derail us from Jesus. Entonces nosotros como cristianos tenemos que olvidarnos de algún remordimiento o falta de perdón y confiar en Jesús. Because the enemy can easily remind you of those memories to get you mad, depressed, and make us sin. Porque el enemigo fácilmente te puede hacer acordar de esas memorias para enojarte o hacerte deprimido y caer en el pecado. But once we drop our negatives, we will always remain a positive. Pero que desde nos despojamos de lo negativo podemos convertirnos en positivo. The devil won't have nothing to use against us, which means there won't be any sort of distractions. El diablo no tendrá nada para distraernos a nosotros. And once we have the enemy that way, we can crush him. Y entonces cuando tenemos el diablo en esa posición, podemos derrotarlo. And always remain with our beautiful and satisfactory of a treasure, Jesus and God. Y siempre mantener esa, la satisfacción en Jesucristo. In James 1:1, it says, "Every good gift and every perfect gift is from above. It comes down from the Father of all lights." En Santiago, what is it? 1:1 dice, every perfect gift. Every good gift and every perfect gift is from above. Todo regalo bueno y perfecto es de arriba, de los cielos. It comes down from the Father of all lights. Viene del Padre de la luz. This is a little reminder of what God can do if you're faithful to Him. Esto es un recuerdo para enseñarnos qué Dios puede hacer cuando somos fieles a Él. Now, I want you guys to think of your treasure. Ahora quiero que piensen en su tesoro. When did you guys receive your treasure? ¿Cuándo lo recibieron? Are you guys trying enough? Are you guys trying hard enough to remain with your treasure? ¿Están haciendo todo lo posible para mantener este tesoro? Or are you letting the enemy distract you and throw things at you? ¿O estás dejando que el enemigo te distraiga y te tire cosas hacia ti? My treasure was my aunt. Mi tesoro fue mi tía. She came to this church and she invited me one day. Ella vino a esta iglesia y me invitó un día. And from there on, I stood. Y desde ese día adelante me quedé. Now, being faithful Ahora ser fiel gives you many benefits with God. te da muchos beneficios con Dios. Because you're not going to lose anything. Porque no vas a perder nada. All you're going to do is gain. Solamente vas a adquirir. A ganar. So, the second question. La segunda parte de esto. Alright, so we covered more than one verse. So, Matthew chapter 13, verse 44, 45. I'm going to read 46. Ya hablamos de la primera parte de la parábola y ahora vamos a leer el verso Actually, 46. it's a different parable. It's two different parables. Ah, son dos parábolas. Ahora vamos a hablar del verso They're 46. kind of similar. Alright, so I'm going to read 44 and 45 and 46. Voy a leer el 45 y 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. On finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought. También el reino de Dios, de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Alright, so basically in both of them, the ending is the same. Básicamente, las dos parábolas, el final es igual.
Both men sold everything they had to acquire this great treasure, which would be the kingdom of God. Los dos hombres vendieron todo lo que tenían para adquirir este gran tesoro que fue el reino de los cielos. However, if we look at the beginning of this parable, it's different from the last. Sin embargo, si miramos el principio de esta parábola, es diferente del anterior. In the first parable, the man finds the treasure without looking for it. He just stumbles upon it. En la primera parábola, el hombre solamente encuentra no está buscando la perla, solamente lo encuentra. However, in the second parable, the merchant is looking for the fine pearls. Pero en la segunda parábola, el mercader está buscando la perla. Alright, so with that being said, so this could be related to many of the people of the world. Entonces esto puede ser puede ser relatado a los que están en el mundo. Without God, we are empty and we can do nothing. Sin Dios estamos vacíos y no podemos hacer nada. So I'm gonna read John 15, verse 5. Entonces voy a leer Juan capítulo 15, versículo 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. So, after reading this, it shows us that we are nothing without God. We can do nothing without Him. And He is what gives us value, because when we are with Him, that's when we bear fruit. Entonces, leyendo este versículo nos enseña que sin Dios no somos nada y solamente por Él es que podemos dar frutos. So, many people, however, that are searching for these pearls, Sin embargo, muchas gentes que están buscando estas perlas they get distracted by other pearls, se distraen por otras perlas, not the pearl of the kingdom of heaven. no las perlas del reino de los cielos. For some people, this pearl could be different. Para algunas estas perlas pueden ser diferentes. For some, the pearl could be money. For others, it could be like lust for women or men. For others, it could be power. Para algunos puede ser el dinero, para otros la lujuria por hombres o mujeres, o otros por el poder. Basically, they look for anything that gives them a value. Because without God, we all empty. So they're trying to fill that void with anything they can. Básicamente están buscando algo que le dé poder, porque I'm sorry, what's that? Without God, we're empty, and they're looking for something to fill the void. Anything. Porque sin Dios estamos vacíos y están buscando lo que sea para llenar ese vacío. Alright, so, and while these pearls look very nice and tempting and valuable, Y mientras estas perlas se ven bonitas y nos tientan y que parecen ser valiosas, we cannot get distracted by these empty pursuits and keep our eyes on the one pearl of great value. no nos podemos distraer, pero tenemos que mantener nuestros ojos en la Alright, for example, I'm going to read Matthew 4, verses 8 to 11. Por ejemplo, voy a leer Mateo 4, versículos 8 al 11. This is part of the story of the temptation of Jesus when he was in the desert. Es parte de la historia de la tentación de Jesús cuando estaba en el desierto. So I'm going to read now. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these I will give to you, I will give you if you fall down and worship me. And Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Okay, so here we can see the devil tempted Jesus with all the great kingdoms of the world. Entonces aquí podemos ver que el diablo tentó a Jesús con todos los reinos grandes del mundo.
So, in other words, he promised Jesus great power and wealth on earth. In exchange, that Jesus worships him. En otras palabras, le prometió a Jesús gran poder y riquezas si se postrara y le adorara a él. So, Jesus, of course, denied, as seen in the story, because Jesus had his sights set on the one pearl of great value. Entonces Jesús, por supuesto, lo negó porque él tenía sus ojos postrados en la perla de gran valor. So, however, some of us, probably most, would have taken the offer because at first sight, these pearls seem very valuable and precious. Sin embargo, muchos de nosotros quizás hubiéramos aceptado esa oferta porque al principio se parece bien valioso, But they are really cheap and temporary. pero son muy baratas y temporarias. The one pearl of great value is valuable, obviously, and eternal because it is the kingdom of heaven. La única perla de valor es obvio, valiosa y única porque es la del reino de Dios. So, another thing, if Jesus was tempted, then so will we be tempted by these other pearls. Entonces, si Jesús fue tentado por esta perla, nosotros también vamos a ser tentados por otras perlas. So, we gotta stay strong. Entonces necesitamos mantenernos fuertes. Also, now going back to the parable, También ahora volviendo a la parábola. you can also see that the man found the one pearl of great value. He sold everything he had to acquire it. También podemos ver que el hombre encontró la perla de gran valor y vendió todo lo que tuvo para obtenerla. So, this shows that once we find the pearl of great value, we must give up our sinful and worthless pearls for him, for Jesus, and everything of yourself to him. Entonces esto enseña que cuando encontramos esa perla de gran valor, necesitamos vender todo lo que tenemos por él. We must give our all to God to truly acquire the kingdom of heaven. Necesitamos darle todo a Dios para adquirir el reino de Dios. But once you have that pearl, Pero desde que tenga esa perla, it's not only having it, it's what you do with it. no es solamente tenerla, pero es lo que haces con ella. You can't just let it sit there and waste away. No puedes dejarla que se quede ahí, And you can't be selfish with it too. y tampoco podemos ser egoístas con ello, egoístas. The kingdom of God is for everyone. So, right now I'm going to read Matthew 25. El reino de Dios es para todos. Y ahora voy a leer Mateo capítulo 25. It's long, so bear with me. Es largo, so quédense conmigo. Okay. This is the parable of the talents. This is verses 14 to 30, so it's like 16 verses. Esta es la parábola de los talentos. So, Y es larga. just bear with me. I'm going to read it. Sorry if I stutter. Or it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded them, and he made 5 talents more. So also he who had 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug it in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will settle you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had 2 talents came forward, saying, Master, you have delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. The master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also, who had received 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him,
You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. They ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and gave it to him who has the 10 talents. For everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will take away. Cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. That's harsh. Okay, that was very long. Fue muy largamente, Dios es el Señor. Okay. Can you guys hear me? Yeah. Speak loud. Alright, I will speak on. So, and we are the servants. Y nosotros somos los siervos. We get the great treasure, in this case the talents. We get that from God. Entonces nosotros adquirimos esos talentos, los grandes tesoros de Dios. So, once we have them, we can't, just like the first servant, we can't just keep it for ourselves, keep it hidden. Desde que lo obtenemos, no lo podemos esconder como hizo el siervo. The word of God is for everyone, the kingdom of God is for everyone. We have to go out and we have to invest it, like they said with the talents, but in that case we spread the gospel. La palabra de Dios y el reino de Dios es para todos. Y como aquí en la palabra tenemos que invertirla. So we invest it, in that case we spread it. La invertimos y entonces en ese caso sería como compartir la palabra, el evangelio. Alright, so we can't be lazy. We have to do what we have to do. Entonces no podemos ser vagos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. And we can't, if God gives us something, we can't go back to Him with the same thing. We have to come back with more. Y si Dios nos da algo, no podemos volver a Él con lo mismo, tenemos que darle más.
you don't want to return empty-handed. If God gave you something, it's not only for you too. You have to give back. You have to show growth. Porque no podemos volver a Dios con las manos vacías. Tenemos que enseñar y mostrar crecimiento. And we always have to pray. Y siempre tenemos que estar listos. These servants, they went and they invested it right away. Estos siervos fueron y lo invirtieron de una vez. The one bad servant, he hid it until his master came. Even though when his master was coming, but he just hid it. El siervo malo lo escondió hasta que venía su señor. No sabía cuándo iba a venir. So we always have to be ready. We can't just leave it there because we never know what God is going to come. Y nosotros tenemos que siempre estar listos porque no sabemos cuándo va a venir Dios. I'm going to read Revelation 16, 15. Voy a leer Apocalipsis 16, versículo 15. It says, "Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked or be seen exposed." He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. So God is going to come like we don't know. He is not going to announce himself. Entonces Dios vendrá como ladrón. Un ladrón no anuncia cuando viene. And that is why we always have to be ready. Por eso es que siempre tenemos que estar listos. So also in addition to that, También, not only do we have to be ready, but we have to be faithful to God. no tan solo tenemos que estar listos, pero también tenemos que ser fiel a Dios. So the first two servants, they were very faithful to their master and they did what he said and more. Entonces los dos siervos, al principio, ellos fueron fiel a Dios y les multiplicaron lo que Dios le había dado. The bad servant, he not only was lazy and didn't do what as the other two servants, but he also spoke badly of the master. Y el siervo malo no tan solo no lo multiplicó, pero también habló de una manera negativa de su Señor. And when we look at the two endings, it shows how the master rewarded those who did good by saying, "Come, you may not enter into the joy of your master." Y vemos al final de las dos parábolas, de esa parábola, que el Señor le dice al siervo, ven y entra en el gozo de tu Señor. So God rewards those that are faithful to him. And to the servant that was bad, he cast him out. And it says a place where there's a lot of weeping and gnashing of teeth, that is hell. Entonces Dios premia a los que son fieles a Él. Y los que no son fieles, como el último siervo, le manda donde hay llanto y el crujir de dientes. So you don't want to be cast out. Entonces no quiere ser tirado fuera. And you don't want to be called like the last servant when it's too late. Tampoco quieres ser encontrado como el último siervo que ya fue muy tarde. Read Mark 9:1. Voy a leer Marcos capítulo 9, versículo 1. And he said to them, "Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come to power." También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. So that could be very bad because for some that is too late. Entonces eso puede ser muy malo porque por algunos van a ser muy tarde, Like the master. como el siervo malo. And now you have to be faithful to God. You don't want to end up like the master. Y tienes que serle fiel a Dios porque no quieres terminar como el siervo malo. Okay. Now, us as Christians, when we inherit our treasure, Nosotros como cristianos, cuando heredamos nuestro tesoro, we start getting lazy. empezamos a ponernos vagos. We start feeling safe, like, oh, I'm already going to heaven. I received my treasure, that's it. Empezamos a sentirnos seguros, como, ya soy salvo, ya estoy seguro. But it's not like that. Pero no es así, That at all. no es así en nada. We also start complaining
to God. También empezamos a quejarnos. Oh God, why don't you use us? Oh, ¿por qué no me gustas? Or why don't you answer my prayers? ¿O por qué no responde a mis oraciones? Or I'm coming to church every Sunday, but I don't see anything. O vengo a la iglesia todos los domingos, pero no veo nada. But that's because you're holding on to a pearl that you shouldn't be holding on to. Pero es porque tienes agarrada una perla que no debes estar agarrando. I don't know if that's the pearl of alcohol, No sé si es la perla del alcohol, the pearl of lust, la perla de lujuria, the pearl of sin itself. la perla del pecado en sí mismo. But you have to let it go. Pero la tienes que soltar. I challenge you guys Yo les reto to think of the pearls that are surrounding you. a pensar en las perlas que les rodean. And I ask of you to destroy them. Y les pido que lo destruyan. Because you guys are only supposed to have one pearl. Porque solamente tienen que tener una perla. Because that one pearl satisfies all of our needs. Porque esa única perla nos satisface todas nuestras necesidades. And that pearl is Jesus. Y esa perla es Jesús. Now, in conclusion, Ahora en conclusión, Juan 14 verse 6 states, Juan capítulo 14, verso 6 lee: I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Okay, now, we have to become Ahora nosotros necesitamos convertirnos, hacernos once again, like the man in verse 44. otra vez como el hombre en el versículo 44. He gave all he had Él dio todo lo que tenía for God. para Dios. He didn't think twice. Él no pensó dos veces, He didn't think about leaving all he gained, you know. no pensó en dejar todo lo que él había ganado, He didn't care about the land. no le importó la tierra, He didn't care about nothing. no le importó nada. Because he knew God was all he wanted. Porque él sabía que Dios era todo lo que él quería. He knew that God was all he needed. Él sabía que Dios Was all he needed. fue todo lo que necesitaba. We need to follow these footsteps. Necesitamos seguir estos pasos. Because if we're not true to ourselves, Porque si no somos verdaderos con nosotros mismos, if we're not true to life, si no somos verdaderos con la vida, and if we're not true with God and Jesus, y si no somos verdaderos con Dios y Jesús, we're not going nowhere. no vamos a ningún lado. God bless you. Dios bendiga. I want to ask the worship ministry to sing a song Yo with quiero us. pedir al Ministerio de Adoración que cante una canción con nosotros. It's Withholding Nothing. You guys are familiar with it. Se llama Sin Retener Nada, ¿la conoces? The song is showing how you're supposed to let it all go. La canción nos enseña cómo necesitamos dejarlo todo For God. para Dios.